हेलो पिलामाने आज आम देखा षष्ठ श्रेणी इतिहास बहीर प्रथम अध्यायर अभ्यास कार्य। प्रथमे एक नंबर प्रश्न देखा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 50 टी शब्द मध्य दियो। एक नंबर से कौन कही जेते गुड़िए प्रश्न देइछि सबुतकर उत्तर आमे 50 टी शब्द मध्य लिखिकी देबा। तेबे चलो देखिबा एक नंबर क नंबर क्वेश्चन कौन रही। मनुष्यर अतीत घटनार निरवच्छिन्न क्रमिक अग्रगति होउछि इतिहास। यह काहींकी कहा जाइछि लेख। ए प्रश्नर उत्तर पिला माने आमे सबु बहिरु खोजिकी करिबा। बही देहरे सबुतक उत्तर अछि। चलो देखिकी करिबा किपरि उत्तर ठीक भाबरे आमे बाहर करिकी लिखिबा। बहिर पृष्ठा 1 को जिबा। सेठी अछि एक नंबर पॉइंट रे देबा। वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाउछंती समस्ते गोटिए जातिर। वैज्ञानिक माने मत दियंती आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्य सृष्टि होइतिला, किंतु ता पूर्वरु मनुष्यर रूप एपरि नथिला। नृ बानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइतिला। यह होची एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट रे हमें लिखिबा मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन। सामाजिक रीतिनीति और अस्त्र शस्त्र तैयारी मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछि बोली कहा जाए। यह छड़ा कृषि कार्य, अग्निर आविष्कार और व्यवहार, चक्कर उद्भावन, विभिन्न धातुर व्यवहार, ग्राम सहर और राज्यर परिकल्पना, शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्यर संस्कृति आगको गति करिछि। एही सबु अग्रगतिर धारावाहिक विवरणी होउछि इतिहास। अन्य भावरे कहिले मनुष्यर अतीत घटना गुड़िकर निरवच्छिन्न अग्रगति होउछि इतिहास। एटा होउछि द्वितीय नंबर पॉइंट। एतिकरे हमर उत्तर सरिला। एक नंबर क रो उत्तर सरिला। एबे हमें एक नंबर रो ख प्रश्न देखिबा। इतिहास काहींकी पढ़िबा। पिला माने बेले बेले एई प्रश्नटी टिके बुलेइकी भी परीक्षा रे पड़े। इतिहास काहींकी पढ़िबा बा पढ़िथिबो एमिति इतिहास पठनर उपादेयता कौन बा एमिति पढ़िथिबो इतिहास पढ़िबा द्वारा हमर कौन उपकार हुए। तो पिला माने चलो प्रश्न ख रो उत्तर दबा। पृष्ठा 2 देख। एबे पृष्ठा 2 देख। सेठी अछि इतिहास पठनर उपादेयता कौन। पिला माने एठी देखिबा आमर केतरा 5टा पॉइंट देइछि। ए 5टा को पॉइंट आमे लिखिबा। इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे समयानुक्रमे अतीतर घटिथिबा घटना गुडी को जानि पारू। एउठु आरंभ करी शेषरे जो पॉइंट टी अछि अतीत रे थिबा अनेक कुप्रथा ओ अंधविश्वास एबे मध्य आम समाज रे प्रचलित। इतिहास पढ़िबा द्वारा से गुडीकर केबे काहींकी ओ किपरि सृष्टि होइतिला ताहा आमे जानि परिबा एवं वर्तमान जुगरे जेउ गुड़िक ग्रहणीय योग्य नुहे ताहा आमे बुझी परिबा। से गुड़िकर आवश्यकीय परिवर्तन सहित वर्तमान परिस्थिति को मेल करिबा पई चेष्टा करिबा। तेणु इतिहास पढ़िबा आम पई निहाती आवश्यक। एई जाए लिखिबा। जेते एथिरे टिके पिला माने तुमको अधिका लिखिबा को पड़िबो। पूरा जेतोटी पॉइंट देइछि 1 2 3 4 5 ए 5टा को पॉइंट सबुतक लिखिबो। एबे हमरो 2 नंबर प्रश्नर उत्तर सरिला। एबे आमे ग नंबर प्रश्न उत्तर करिबा। ग नंबर टी प्रश्न कौन रही। इतिहास जानिबार विभिन्न आधार गुड़िक कौन। पिले माने आगुरु आमे पढ़ीचे इतिहास जानिबा पई 2टी आधारर आवश्यकता रही। जेमिति कि प्रत्नतात्विक आधार और साहित्यिक आधार। पुणी से प्रत्नतात्विक आधार को 4 भाग रे विभक्त करा जाइछि। जेमिति कि खोदित लेखा बा लिपि, कीर्ति और कलाकृति, भौतिक अवशेष और मुद्रा। सेमती साहित्यिक आधार को मध्य 3 भाग रे विभक्त करा जाइछि। जेमिति कि धर्म संबंधी साहित्य, ऐहिक साहित्य और परिव्राजक विवरणी। पिले माने चलो एबे बही धियरु उत्तर को खोजिकी करिबा। एबे आमे पृष्ठा 2 की जिबा। पृष्ठा 2 रे एबे देखो आमे देखिबा इतिहास एक काल्पनिक कहानी नुहे।
ଏହା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହି ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କାହାକୁ କରିବା ନା ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି, ଭୌତିକ ଅବଶେଷ ଓ ମୁଦ୍ରା। ଇଏ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠା 4କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ପୃଷ୍ଠା 4ରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା। ସେମିତି ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ। ଏଇଠି ଆମର ଗ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 5କୁ ଯିବା। ସେଠି ଦେଖିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ପିଲେ ଏହାକୁ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେବା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଲେଖିବା ଓ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟିପାତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ହାତ ହତିଆର, ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଆଦିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୁ ଲେଖିବାନି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖିବା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଲେଖିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନିଜର ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା। ଏହି ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତେକ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ବୋଲି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଲେଖିବା ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ, ତମ୍ବାପଟା, ତାଳପତ୍ର, ମାଟି ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲେଖିପାରିଲା। ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ସରିଗଲା। ଏବେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଇତିହାସକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ପିଲାମାନେ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 6କୁ ଯିବା। ସେଠି ଦେଖ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ସହ ଇତିହାସର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ପାଇବା। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ 3 ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଭାରତର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସୀମାକୁ ଲାଗି ଏବଂ ଭାରତଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ ଆଦି ଦେଶ ଆମ ଦେଶଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆମର 1 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ସରିଗଲା।
एबे आमे 4 नंबर प्रश्नर उत्तर करिबा। प्रश्नटी कौन अछि? भारतर केउं दुईटी प्राकृतिक वैशिष्ट्य विशेष परिमाण रे भारतर इतिहास को प्रभावित करिछि? कारण सह उल्लेख कर। पिले माने भारतर मुख्यतः दुईटी प्राकृतिक वैशिष्ट्य भारतर इतिहास को प्रभावित करिछि। यथा पार्वत्य अंचल एवं नदी उपत्यका समूह। एबे आमे बहिर पृष्ठ नंबर 8 को जिबा। सेठी 1 नंबर पॉइंट देकी पार्वत्य अंचल लिखिबा। भारतर उत्तर सीमारे अवस्थित अत्युच्च हिमालय पर्वत श्रेणी केन्द्र एशिया ठारू भारत को पृथक करिछि। पिले माने एठी आमे सबु जिनिस लिखिबानी, किछि किछि मेन पॉइंट लिखिबा। तापरे लिखिबा अत्युच्च हिमालय पर्वतमाला अतिक्रम करी उत्तर दिगरु भारत को प्रवेश करिबा कष्टकर, किंतु उत्तर पश्चिम पार्श्वरे थिबा पार्वत्य अंचल रे केतेक संकीर्ण गिरिपथ रहिछि। एही पथ देई विभिन्न समय रे आक्रमणकारी व्यवसायी और परिव्राजक माने भारत को आसीछंती। सेमाने आसीबा फलरे सेमानंकर चलणी, दर्शन, भाषा और साहित्य आदि द्वारा आम संस्कृति प्रभावित होइछि। एबे आमे 2 नंबर पॉइंट दे नदी समूह नदी उपत्यका समूह लिखिबा। एठी सेमती लिखिबा कोन ना सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि चिरस्रोता नदी गुड़िकर पटुमाटी द्वारा एही समतल अंचल सृष्टि होइछि। एही अंचलर मृत्तिका उर्वर एवं प्रचुर जल मिलुथिबारु एठारे विभिन्न शस्य उत्पादन करा जाइथाय। तेणु एही अंचल रे बहुत लोक बसवास करंती। एही सब कारणरू नदी कूलरे प्राचीन सभ्यता मान गढ़ी उठिथिला। एबे हमर 4 नंबर प्रश्नर उत्तर सरीगला। एबे आमे 2 नंबर प्रश्न उत्तर करिबा। 2 नंबर रे रहिछि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 30 टी शब्द मध्यरे लेख। 2 नंबर क प्रश्नटी रहिछि प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को केतोटी अंचल रे विभक्त करा जाइछि सेगुड़िकर नाम लेख। पिले माने एबे बहिर पृष्ठ 6 को जिबा। सेठी लिखिबा प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को 6 टी अंचल रे विभक्त करा जाइछि। सेगुड़िक हेउछि हिमालय पार्वत्य अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल, पश्चिमस्थ मरुभूमि, उपकूलस्थ समतल अंचल एवं समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। एबे 2 नंबर ख प्रश्नटी देखिबा। संकीर्ण गिरिपथ देई केउ माने भारत को आसीछंती एवं सेमाने केउ क्षेत्र रे आम संस्कृति को प्रभावित करिछंती। पिले माने एबे पृष्ठ नंबर 8 को जिबा एवं लिखिबा उत्तर पश्चिम पार्श्वरे थिबा पार्वत्य अंचल रे केतेक संकीर्ण गिरिपथ रहिछि। एही पथ देई विभिन्न समय रे आक्रमणकारी व्यवसायी और परिव्राजक माने भारत को आसीछंती। सेमाने आसीबा फलरे सेमानंकर चलणी, दर्शन, भाषा और साहित्य आदि द्वारा आम संस्कृति प्रभावित होइछि। एबे आमे ग नंबर प्रश्न उत्तर करिबा। ग नंबर प्रश्नटी अछि पश्चिम घाट पर्वतमाला केउठारु केउ पर्यंत विस्तृत एवं एहा केउ कारणरू घन जंगल पूर्ण। पिले माने एबे पृष्ठ 8 को जिबा। पश्चिम घाट पर्वतमाला भारतर मध्य भागरू दक्षिण प्रांत जाए विस्तृत। पश्चिम घाट पार्वत्य अंचल रे प्रचुर वर्षा हेउथिबारु एहा घन जंगल पूर्ण। एबे आमे घ नंबर करिबा। घ नंबर प्रश्नटी अछि समतल अंचल किपरि सृष्टि होइछि एवं एठारे केउ कारणरू विभिन्न शस्य उत्पादन करा जाइथाय। पिला माने एबे आमे पृष्ठ नंबर 8 को जिबा। नदी उपत्यका समूह को दिबा। सेठी देखिबा आम देशरे हिमालय पार्वत्य अंचल और दक्षिण भारत मालभूमि मध्यरे एक विस्तीर्ण समतल अंचल पूर्व पश्चिम होई लंबी रहिछि। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि चिरस्रोता नदी गुड़िकर पटुमाटी द्वारा एही समतल अंचल सृष्टि होइछि। एही अंचलर मृत्तिका उर्वर एवं प्रचुर जल मिलुथिबारु एठारे विभिन्न शस्य उत्पादन करा जाइथाय। एबे 1 नंबर टी करिबा। 1 नंबर प्रश्नटी अछि केउ कारणरू
ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ସେଇ 8 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି। ଏହି ନଦୀ କୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏବେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଓ ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। ଏବେ କ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବେ କ ନମ୍ବର ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏବେ ଓ ନମ୍ବର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏବେ 6 ନମ୍ବର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏବେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 3 ଭାଗରେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି। ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଭୁଲ ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଠିକ କରି ଲେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନୃବାନର ମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଅଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଅଛି। ଏବେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରତ୍ନଗିରି ଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ଗ ନମ୍ବର, ବାଣଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର, ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ତା ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୃବାନର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ରହିଛି ବାଘ, ବୋଧି, ଓଟ, ଓରାଙ୍ଗଟାଙ୍ଗ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓରାଙ୍ଗଟାଙ୍ଗ। ଖ ନମ୍ବର, ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି, ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗରିଲା, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ପାନ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼, ଗିବନ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ଗ ନମ୍ବର, ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଅପସନ୍ ରହିଛି କୌଟଲ୍ୟ, ପତଞ୍ଜଳି, ପାଣିନି, ବାଣଭଟ୍ଟ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟ। ଘ ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉପନିଷେଦ, ମାଟିପାତ୍ର, ବେଦ, ମହାଭାରତ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଟିପାତ୍ର। ପିଲାମାନେ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଏବେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର, ଇରାନ ଦେଶ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।